Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets. Kaso na tong next booking ni Kirsten Puzzle 7-Eleven. Sa lapita boy. Okay. Good thing mga sirs, nakakuha tag another booking na said. Haha. Ay, 7-Eleven dito. So may puzzle na. Tuon, pasudlon, patan na, bahala na kid. Padong na kaya. Wait sa kadali, mga 3 minutes bang to ara. Daan ko pa. Pasa rin siya. Yamaha, Natalia Bacalso, okay. Nasa around 3 minutes. Okay, tamang antay lang. Christine? Yeah, Christine. Okay. Ano na ba? 49. Abot pa sa oras. Yup, yeah. Wala day goodbye kiss. Asam to si sir? Sir, balik na rin siya dari. Wala day goodbye kiss. Ay! Gigi, sunol! Yeesh! So na lang masaya yan. Makasana all no, mamay. Masay feeling sa to, ma'am. Alright mo kasi. So after 4 minutes naabot na si ma'am. Ma'am, naka-record na ba to? Okay ra? Yeah. O diba, binigyan nyo ako ng content. Worth it akong pagpaabot. Yeah. Ibang kuya boy taga dito, ma'am. Nasana all mo yan noong uno. Sana all mo yan toon. Ako dyan. May kay open na mo, ma'am. Nasa? Both side. Oh. Pero sa imong family open sa Jaya. Okay kayo. Na pila edad din nyo, ma'am? Pila edad din nyo? Both? Okay kayo. Same age? Naay pa? Okay ra may nanagod? Okay na inana, basta know your limits lang yun. Tanan man ni agi ang gudan na no? Tanan ni agi gidan na. Pero okay ra i-upload, ma'am. Okay ra i-upload. Okay ra. Murga duduwa lagi ka. Secret. Ano? Clutch shifter. Clutch shifter. Makita ba dari? What? Ano ko wala? I think murag wala dara. Murag na sa akong dari ay. Kaling small. Yeah. Clutch shifter. Okay. So 26. Yeah. Yan makatog nakagtarong na, ma'am. Charot. Ha? Sobra ra. Ay. Kilagyan ako yan. 76. Yeah. Okay.
Wait lang mo. Yeah. Okay. Thank you. Thank you din. Alright mga sir. Drop off na to si Ma'am Dre. Masudlan ka tag-booking ani padung dito. I think dili na na. Basin dai, basig na pay masaag no. Alright. So, pabalik na tag city and yeah, maura to. Hey! Let's go!